sejalata eluka iwe papa sejalata mwezi mwingi akamazali mubarikiwe. Baada kusura kumulapa kugeza mwingi bazale ku na jineti impalwe mbono murangire jineti muraho ne kwa kuzizwa ta yoya ka ko kujana bane le jineti kulwimbo lwaba murangire ne ko kunani yo muraho ne ko tabisa ko zima ku program mwajana ne ko kwa televisa biyenye kana onye Isaac abero mundu mugongo niyo Pekase kuita tola kiri muziro ya monya oluji family olero maromaro di monya ko mukakari. Babewaji mwikire. Mtakatifu kwa yote, wewe ni mwaminifu, unatawala. Asante kwa ajili ya msafara. Asante wakati tunapoenda kumweka utukufu kurudie, kwa jina la Yesu tunaomba. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu kama Isaac aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kama nyongeza kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, tuishi kwa Bwana, kama tukifa, tuofa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Bwana Mungu, sasa tunawaachia huu mwili mikononi mwako. Malaika watakatifu wakaupokee, wakampokee Isaac hata Bwana utakapokutana katika wakati wa hukumu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.